Neviana, et elle était d'accord, et elle m'a dit qu'elle le traduirait avec vous et avec monsieur Hassan. Hassanev. Et que vous l'éditeriez sûrement. Bon, donc, c'est bien. Et Neviana, je la connais bien. Depuis qu'elle me traduit. C'est grâce à ces efforts qu'on a eu vos livres. Moi, je lui dois beaucoup. А на български ще преведете ли? Да, с две думи всичко, което той е подготвил, ще бъде преведено от Невяна и всеки ще има достъп до този текст. А въпроси може ли да задават хората? Да. Предполагам, иска да продължи само. малко. Иска да си довърши нещата. Je vous dis juste un petit mot sur les textes, mais sinon vous l'aurez là. Vous l'aurez là, hein, et là. C'est long. Un petit mot. Il y a de... На микрофон. На микрофон. Няколко думи за текста. Il y a de très beaux textes. Има много хубави médiévaux, текстове, средновековни. Très beaux textes qui ont été conservés par le biais des Vaudois. Des Vaudois gagnés à l'hérésie. Много хубави и силни текстове са спасени благодарение на Ваудоата, обявените за еретици. Les Vaudois, je dis bien, gagnés à l'hérésie, parce qu'au départ, les autres étaient chargés de détruire tous les documents. Les Vaudois, les gens de... Les Vaudois, oui. C'est un mouvement... Орден ли, учение ли, какво е това? Je ne peux pas y rentrer dedans, parce que si j'y rentre, vous en avez pour une heure de plus. C'est un mouvement... Écoutez, c'est un mouvement qui était chargé par l'Église. C'était un mouvement qui était chargé par l'Église de détruire l'hérésie et ses livres, systématiquement, mais qui finalement, au contact des livres, au contact des Bogomiles, se sont convertis. И всъщност църквата им поръчала да събират и да унищожават всички подобни книги. Става ли изобщо? Не. Но в крайна сметка, след като се запознали с всички текстове, те са всъщност егелбари. Текстове за книги, които църквата им поръчала, текстове, книги и архивни писания, които църквата им поръчала да унищожават, но преди да унищожат и те не са унищожали, ме четели, което в крайна сметка ги направило Богомили. Bon, mais faisons vite sur les textes. Il y a donc quelques très beaux textes. Има няколко много силни текстове. Magnifiques textes. Qui parlent d'une église de Dieu. Които говорят за една църква на Бога. Sans aucune hiérarchie. Без никаква иерархия. Voilà, de véritables amis, frères et sœurs. Истински брат, сестри и приятели. Des chrétiens à lesquels le Père, le Fils, le Saint-Esprit se manifesteraient. Християни, при които Отец, Сина, Светия Дух ще се манифестира. C'est beau. Le texte, il faut le lire, le texte. Neviana, je crois, l'a traduit dans son bouquin. Elle l'a traduit, je crois. Ça, c'est le mien, il est gros, hein. Elle l'a traduit à partir de là, ouais, à 3 parties. Ah, mais ils sont là, oui. Това е книгата на френски. Обаче, тя намерила отражение в тези две книги на български. Това третата ще бъде почти двойно. Това превода от тая. Третата ще бъде още по-голяма, но е част от тази голямата книга. Всичко това. Un de ces textes importants s'appelle le manuscrit de Lyon.
Един от важните текстове се нарича архива ръкописа от Лион. Във втория том, нашия втори том. Il indique que c'est, il est dans le tome 2. Il y est là, ah, dans le tome 2, oui, 3. Et puis il y a des faux textes. Но също има и фалшиви текстове. Des faux, hein? Faux. Уж от Chargés de... богомилите, но Des натоварени. textes chargés de prêter aux Bogomiles des pensées blasphématoires. Които всъщност фалшиви текстове ги използват, за да кажат, ето богомилите са антихристи и така нататък и говорят лоши работи за християнството. Но това са фалшиви текстове. Et là, il y en a beaucoup. И има много такива. Des faux, il y a beaucoup de faux textes qui sont des textes diffamatoires. И това са клеветнически Par exemple, текстове. le livre des deux principes. Книгата, например, на двата... Qui prétend que les Cathares avaient deux dieux. Които претендирали, че катарите имали два бога. Et que le monde était fait par le Dieu mauvais. И твърдението, че светът бил направен от лошия бог. Mais ça, c'est la parole des inquisiteurs. Hein? Но това са думите на инквизиторите, а не истината. Pas plus. Bon, je vous parle maintenant. Ça va? Сега, значи, добре ли е, доволни ли, разбирате ли добре? Comment on dit ça va? Добре ли е? Добре ли? Добре ли? Добре ли? Добре. Добре. Ли е. Ah, C'est това. d'accord. Добре. C'est bon, quoi. C'est bon. On n'en est qu'à l'apéritif, hein? Pardon? Ce n'est que l'apéritif de la conférence. Това е само аперитива на конференцията. Bon. Mais bon, dès qu'on est fatigué, on s'arrête. Но в момента, в Il който faudra peut-être aérer, non? да, Il faudra peut-être... ще Il ne fait спрем. pas chaud? Il me semble que c'est chaud. Не би ли е много горещо, каза? Je vous parle maintenant de l'arrivée des Bogomiles en Europe. Сега ще ви говоря за пристигането на богомилите в Европа. On les trouve... Vous savez que le mouvement se développe. Oui.